सांग मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। यहाँ मोर थर्ड ब्लॉग बहुत सारा मते सपोर्ट देइछंती। थैंक यू सो मच समस्त को। आज मु मुंडरे ओढ़ना पकई आज मंदिर को जाइली। आज पूजा पाठ सब हो आज हूँ सटी ओषा कहती फुलपाली ओषा कहती दीटा जाक समस्त जगार भी सब सामान नथिबो गोटे गोटे जगार गोटे गोटे ना कहते। आज मामी से ओषा करछंती। मामी केवल आज दिन मान जाक उपास रहे आमे किंतु खाइबू। आज सोमवार को आमे शिव मंदिर को जाइकरी पूजा पूजा सब करिकरी आमे आसीचु। आसंत देखिबा आम घरे केमती पूजा हेची केमती कोन सेटा भी आज पूरा दिन सारा वर्षा गालुच जे कोनी काली भी देखी आपण माने केमती वर्षा होतला। आ एबे देखिबा आसंत आम घरे केमती मु पूजा करची ओडिसा स्टाइल रे केमती करची आसंत देखिबा। देखंतु सांग माने मु ठाकुर पाकर पूजा करची दीप लगेची भोग भी लगेची। एटा अछि मो फेवरेट ठाकुर। एटा भी एटा देखंतु मामी पाई व्रत रखिछंती गुआ एटा कोन हरिडा मामी कोन बाहाडा एटा तीनटा जगह अच्छी। मामी आज गाधे साइले सजबाज सरला पर आसिकी याकू पूजा करिकरी पिंदिबे बोधे हूँ। देखंतु केमते अच्छे भल कि कहबे मते कमेंट द्वारा। एटा हूँ हम जेजे शिव ठाकुर पाखर भोग लगे गोटे कदली अच्छी आठी कदली अच्छी। मामी आसबे भोग करेंगे ये आसिक करेंगे। देखो सांग मैंने आज मु कौन खाऊे आज एटा कहते तमिलनाडु आनी एटा कहती दिल पसंद कहती ओडिया कौन कहती मुझे जानी एटा ही मॉर्निंग टिफिन आसतु समस्ते खाया। देखो ता भितर चेरी सब अच्छी स्टफिंग दिखाई तापरे दिखाई नड़िया। ओके मु खाइबी आसतु समस्ते खाया। ସେଦିନ ଠୁ ହୋଇଲାଣି ଟିଫଲ ସୁନା ଚାଉଳ ଦୋକାନ ଚାଉଳ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର पकड़ दे दिया भल लगे से चाउल एक चाउल ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ ନା ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ। ये सोइला जाए जा देबे ना ये ଶୋଇଲାଠୁ ଯାଇ ଯୋଉ କାମ चाउल से इशू होने वासे जुनु जालू ଫୁଲ କୋଉଠି ନାହିଁ जालू मिनी आ इशू हो जाए काम आ जाउछु ନା ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ସେ ହବ ଏ କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। সেটা কଣ କରିବ ଏମିତି ରହିଲା ରହିଲା ଦଶହରାକୁ ଏମିତି ରହିଲା ଏମିତି ପୁଡ଼ା ଫେର ଦଶହରାକୁ ଯିବ ପୂଜା ହବ ପିଠା ଯିବ ଇଏ ଯିବ ଏସବୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ହେଇଛି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଖାଇଲେ।
ଦେଖିଥିବେ ମମ୍ମି କେମିତି ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ କଦଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦିଅ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଏନି ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମମ୍ମି ଭୋଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ତାପରେ ହେଉଛି ପବନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ପବନ ହେଉଛି ସେ ଗଛ ସବୁ କେମିତି ହେଉଛି ମୋ ମାମି କେମିତି ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ନାଗିଛି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି ଏପଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ସବୁ କେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଇଲା ପରେ ଯିବା ଖାଇବା ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଭାତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ